বর্ষার টাইমে যদি কোনো ধরনের ফ্লাড হয়, তো বর্তমানে আজকের দিনে যে আপনার পুরনো কম্পিউটার বা ল্যাপটপটি কি খারাপ হয়ে গেছে, তা রিপেয়ারিং করানোর জন্য ভালো কোনো টেকনিশিয়ানের খোঁজ করছেন? তাহলে আজই যোগাযোগ করুন কম্পিউটার বা ল্যাপটপ রিপেয়ারিং এর জন্য অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ টেকনিশিয়ান রাহুল দেবের সাথে, যিনি স্বল্প খরচে আপনার বাড়ি অথবা অফিসে পৌঁছে খুব যত্নের সহিত ল্যাপটপ কম্পিউটার রিপেয়ারিং করার পরিষেবা প্রদান করার পাশাপাশি সফটওয়্যার ইনস্টলেশনও করে থাকেন। তাই আপনার কম্পিউটার বা ল্যাপটপ সারানোর জন্য দ্রুততম পরিষেবা পেতে এখনই যোগাযোগ করুন রাহুল দেবের সাথে 9077831860 এই নম্বরে। ঠিকানা অভয়নগর, আগরতলা, ত্রিপুরা। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। সমৃদ্ধির আগমন হোক পিসি চন্দ্র জুয়েলার্স এর আকর্ষণীয় অক্ষয় তৃতীয়া অফারের সাথে। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার উপর পান 1 গুচ্ছ গ্যারান্টিড অফার। 22 ক্যারেট সোনার গয়নার উপর পান 1000 টাকা অফ, 18 ক্যারেটের উপর 700 টাকা অফ, আর 14 ক্যারেটের উপর 500 টাকা অফ। এছাড়াও হিরে ও গ্রহরত্নের মূল্যের উপর পান গ্যারান্টি 10% অফ, সাথে পান 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নার উপর, এবং রিহি রূপোর গয়নার মজুরিতে 25% অফ। শর্তাবলী প্রযোজ্য। এই অফার 15 থেকে 26 এপ্রিল 2026 অবধি বৈধ। পিসি চন্দ্র জুয়েলার্স, a jewel of jewels। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই, কি ভালো খেতে! শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, কাওয়া ঘি প্রিয় সবার, লং তরাই। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো, লং তরাই। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লং তরাই, লং তরাই, লং তরাই। প্রথম আলো এলো, শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনী, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। আগরতলায় চলছে 50% অফ। 50% অফ। কি ব্যাপার, কিসের 50% অফ? হ্যাঁ, মাই ডিয়ার ওয়াইফ, আগরতলাতে এখন 50% অফ এ পাওয়া যাচ্ছে মাল্টিপারপাস হার্ড ওয়াটার স্টেইন রিমুভার। এখন আমাদের বাথরুম টাইলস, গ্লাস ডোরস, ওয়াটার ট্যাপস, কিচেন সিঙ্ক, শাওয়ার হেডস, টয়লেটস সব ক্লিন করা হবে আরো বেশি সাশ্রয়ী। এখন 5 লিটারের দাম 1277 টাকা, এখন 50% অফ 640 টাকা, এবং হোম ডেলিভারিও একদম ফ্রি। আপনারা অর্ডারের জন্য কল করুন স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে। আর ঠিকানা আইতরমা মল, আগরতলা। আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লংতরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ।
আপনার পুরনো কম্পিউটার বা ল্যাপটপটি কি খারাপ হয়ে গেছে, তা রিপেয়ারিং করানোর জন্য ভালো কোনো টেকনিশিয়ানের খোঁজ করছেন? তাহলে আজই যোগাযোগ করুন কম্পিউটার বা ল্যাপটপ রিপেয়ারিং এর জন্য অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ টেকনিশিয়ান রাহুল দেবের সাথে, যিনি স্বল্প খরচে আপনার বাড়ি অথবা অফিসে পৌঁছে খুব যত্নের সহিত ল্যাপটপ কম্পিউটার রিপেয়ারিং করার পরিষেবা প্রদান করার পাশাপাশি সফটওয়্যার ইনস্টলেশনও করে থাকেন। তাই আপনার त्रिपुरा विधानसभा के एक दिन के विशेष सत्र को लेकर अटकलें और राजनीतिक सरगर्मी बढ़ चुकी है। स्पीकर रामपतो जमातिया ने न्यूज नाउ को बताया कि इस सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा की जाएगी। त्रिपुरा विधानसभा एक बार फिर से बुलाई जा रही है, इस बार सिर्फ एक दिन के लिए। इस छोटे से सत्र ने जोरदार राजनीतिक अटकलों और जनता के बीच उत्साह को जन्म दे दिया है। 13वीं विधानसभा के 9वें सत्र का दूसरा चरण 30 अप्रैल को सुबह 11 बजे से शुरू होने वाला है। राजनीतिक पर्यवेक्षक इस बैठक को असल में एक विशेष उद्देश्य वाला सत्र मानते हैं। स्पीकर रामपतो जमातिया ने विधानसभा की कार्यप्रणाली और कार्य संचालन नियमों के नियम 19 के तहत उन्हें मिली विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस सत्र को बुलाया है। स्पीकर रामपतो जमातिया ने न्यूज नाउ से पुष्टि की कि सत्र का मुख्य एजेंडा नारी शक्ति अधिनियम होगा। না, এটা তো ওই নারী শক্তি অধিনিয়ম বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে, এতটুকুই। তো এখানে এতটুকুই। তো এটা কি কোনো हालांकि विधानसभा को सिर्फ एक दिन के लिए बुलाना कोई आम बात नहीं है। नतीजतन स्वाभाविक रूप से सवाल उठ रहे हैं, क्या ये जल्दबाजी में लिया गया सत्र का सवाल है? किसी महत्वपूर्ण बिल को पेश किए जाने के कारण क्या ये सत्र बुलाया गया है? संकेत पहले ही मिल चुके हैं कि यह सत्र किसी महत्वपूर्ण कानून को पेश करने और उसे तेजी से पास करने के खास मकसद से बुलाया गया। हालांकि इस प्रस्तावित कानून का पूरा ब्यौरा अभी भी गुप्त रखा गया है। इस गोपनीयता ने इस घटना से जुड़ी रहस्य को और भी गहरा कर दिया है। राजनीतिक हलकों के एक वर्ग के अनुसार यह रणनीतिक कदम एक ऐसे महत्वपूर्ण कानून को तेजी से लागू करने के लिए उठाया गया है जो सरकार की प्राथमिकताओं की सूची में प्रमुखता रखती है। विपक्षी खेमे भी इस मामले पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। उनका तर्क है कि यदि वास्तव में इतना महत्वपूर्ण कानून पेश किया जा रहा है तो उस पर व्यापक चर्चा और बारीकी से जांच पड़ताल करने के लिए पर्याप्त गुंजाइश होनी चाहिए। इसी बीच इस संक्षिप्त सत्र के मूल रूप में बिल केंद्रित होने की उम्मीद रखी जा रही है, जिसका अर्थ है कि लंबी सामान्य बहसों के उलझने के बजाय उनका मुख्य उद्देश्य विशेष कानूनों को पारित करना होगा। ठीक इसी कारण से सत्र की अवधि को संक्षिप्त रखा जा रहा है। विधानसभा की सलाहकार समिति की बैठक के तुरंत बाद यह मामला पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा। कुल मिलाकर 30 अप्रैल को होने वाला ये एक दिवसीय सत्र अब केवल एक औपचारिकता मात्र नहीं रह गया है, बल्कि यह एक रणनीतिक राजनीतिक दाव में तब्दील हो चुका है। राजनीतिक हलके अब हर पैनी नजर रखे हुए हैं, विशेष रूप से इस बात पर कि कौन सा बिल पेश किया जाता है, उसे किस तरह से पारित किया जाता है और विपक्ष की क्या रुख अपनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। আপনার পুরনো কম্পিউটার বা ল্যাপটপটি কি খারাপ হয়ে গেছে, তা রিপেয়ারিং করানোর জন্য ভালো কোনো টেকনিশিয়ানের খোঁজ করছেন? তাহলে আজই যোগাযোগ করুন কম্পিউটার বা ল্যাপটপ রিপেয়ারিং এর জন্য অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ টেকনিশিয়ান রাহুল দেবের সাথে, যিনি স্বল্প খরচে আপনার বাড়ি অথবা অফিসে পৌঁছে খুব যত্নের সহিত ল্যাপটপ কম্পিউটার রিপেয়ারিং করার পরিষেবা প্রদান করার পাশাপাশি সফটওয়্যার ইনস্টলেশনও করে থাকেন। তাই আপনার কম্পিউটার বা ল্যাপটপ সারানোর জন্য দ্রুততম পরিষেবা পেতে এখনই যোগাযোগ করুন রাহুল দেবের সাথে 9077831860 এই নম্বরে। ঠিকানা অভয়নগর, আগরতলা, ত্রিপুরা। पानी के गंभीर संकट ने अब किसानों को सड़क पर उतरने पर मजबूर कर दिया है। पीने के पानी से लेकर सिंचाई की आपूर्ति तक हर चीज की भारी कमी का सामना करते हुए किसानों ने अगरतला सोनामुड़ा नेशनल हाईवे को जाम करके विरोध प्रदर्शन किया। 3 लंबे महीने से भी ज्यादा समय से इस इलाके के किसान पीने के पानी और सिंचाई के पानी दोनों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। प्रशासन से कई बार गुहार लगाने के बावजूद इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकाल पाया है। नतीजतन
हताशा से भरे हुए 100 से ज्यादा किसानों का गुस्सा गुरुवार को फूट पड़ा और उन्होंने अगरतला सोनामुड़ा नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। जाम लगाने की वजह से हाईवे पर भारी ट्रैफिक जाम हो गया, जिससे आम यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। হিসাব নাই আমরা তো হইব 100 খানির উপরে শুধু সবজি 100 খানির উপরে সবজি হইব। এরপরে স্যার খাবার জলের কোনো টাইম টেবিল নাই, 3টা 4টা 5টা 6টা 7টা তার মধ্যে ট্রাফিক খাবার জল দিতে আছে আমরা এক বেলা জল দেয়, জলে আমরা কিছু জল দরকার আপনার 10টার সময় 11টার সময় জল দেয়, তারা 4টার সময় 5টার সময়। এই সমস্যাটা কতদিন যাব? সমস্যার কোনো শেষ নাই, 2-3 মাস। এর আগে একবার রাস্তা অবরোধ করছি জলের লাগে, খাবার জলের লাগে। চেয়ারম্যান কইছে আমরা 2 বেলা জল দিব, ভাই চেয়ারম্যানে आज पर्यंत 2 बेला तक तो एक बेला बैठा। किसानों के मुताबिक पानी की कमी उनके खेती बाड़ी में बुरी तरीके से प्रभाव डाल रहे हैं और साथ ही उनका रोजमर्रा का जीवन भी दूभर होता जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर पानी की व्यवस्था में तुरंत सुधार नहीं किया गया तो वे इससे भी बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू कर देंगे। আমরা তাদেরকে নিয়ে গেছিলাম, সেখানে বলেছিল ভাইস চেয়ারম্যান বলেছিল যে আমরা রড সিমেন্ট বালি সব নিয়ে আইছি, আমরা কালকে থেকে কাজ শুরু করে দেবো। সেখান থেকে আমরা আজকে 3 মাস হয়ে গেছে, কিন্তু আমাদের যে জমিগুলি আমরা লাগানোর পরে পাচ্ছি না। ধানের জমিটি এবং পটল আর কারকল আর সবজি সেখানে গাছ বালু গরমের কারণে গাছ आस्ते आस्ते पूरा मारा जाता है। राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार राज्य में कुल 1,21,512 हेक्टेयर जमीन सिंचाई योग्य है, जिनमें से 1,17,854 हेक्टेयर जमीन फिलहाल सिंचाई के दायरे में आता है। हालांकि असल में पानी की आपूर्ति न होने के कारण इस जमीन का एक बड़ा हिस्सा भले ही तकनीकी रूप से इसे सिंचाई के दायरे में माना जाता हो, लेकिन पानी की कमी से जूझ रहा है, जिससे राज्य के ग्रामीण कृषि क्षेत्र पर बुरा असर पड़ता है। सिंचाई के पानी की कमी सिर्फ एक कृषि से जुड़ी समस्या नहीं है, यह तेजी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हर पहलू पर कई तरीके से बुरा असर डालती है। अगर यह संकट लंबे समय तक बना रहता है तो यह सिर्फ एक आर्थिक चुनौती न रहकर एक जटिल सामाजिक और ढांचागत समस्या का रूप ले सकती है। ग्रामीण इलाकों में निवेश घट जाता है, उत्पादकता तेजी से गिरता है और विकास के काम बुरी तरीके से बाधित हो जाता है। इसीलिए सिंचाई के बुनियादी ढांचों को बेहतर बनाना, जल संसाधनों का संरक्षण करना और पानी के वैकल्पिक स्रोत विकसित करने पर केंद्रित दीर्घकालिक रणनीति के बिना ये संकट को दूर करना असंभव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। আপনার পুরনো কম্পিউটার বা ল্যাপটপটি কি খারাপ হয়ে গেছে, তা রিপেয়ারিং করানোর জন্য ভালো কোনো টেকনিশিয়ানের খোঁজ করছেন? তাহলে আজই যোগাযোগ করুন কম্পিউটার বা ল্যাপটপ রিপেয়ারিং এর জন্য অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ টেকনিশিয়ান রাহুল দেবের সাথে, যিনি স্বল্প খরচে আপনার বাড়ি অথবা অফিসে পৌঁছে খুব যত্নের সহিত ল্যাপটপ কম্পিউটার রিপেয়ারিং করার পরিষেবা প্রদান করার পাশাপাশি সফটওয়্যার ইনস্টলেশনও করে থাকেন। তাই আপনার কম্পিউটার বা ল্যাপটপ সারানোর জন্য দ্রুততম পরিষেবা পেতে এখনই যোগাযোগ করুন রাহুল দেবের সাথে 9077831860 এই নম্বরে। ঠিকানা অভয়নগর, আগরতলা, ত্রিপুরা। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित करने की मांग के संबंध में राज्य सरकार को एक नोटिस जारी किया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी नियमितीकरण की मांग के संदर्भ में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं द्वारा दायर एक याचिका के संबंध में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसमें उन्होंने अपनी नियमितीकरण और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की मांग की थी। कोर्ट ने राज्य सरकार को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें उसे एक निर्धारित समय सीमा के भीतर इस मामले पर अपना रुख स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया है।
কর্মী সহায়িকারা তারা হাইকোর্টে রিট মামলা করেছেন। তাদের বক্তব্য হলো আমাদেরকে চাকরিতে নিয়মিতকরণ করতে হবে এবং নিয়মিতকরণ যতদিন অবধি না হচ্ছে ততদিন আমাদেরকে কাজে সমবেতন দিতে হবে। এখন এই মামলায় উচ্চ আদালত রাজ্য সরকারের কাছে নোটিশ জারি করেছেন, জবাব তলব করেছেন, কারণ দর্শাতে বলেছেন কেন তাদেরকে নিয়মিতকরণ করা হবে না, কেন যতক্ষণ অবধি নিয়মিতকরণ হচ্ছে ততক্ষণ অবধি তাদেরকে কাজে সমবেতন দেওয়া হবে না। এই বিষয়টি নিয়ে মামলা হয়েছে। याचिकाकर्ताओं के वकील ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को विभिन्न मुद्दों को लेकर लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें स्मार्टफोन, बच्चों के लिए पूरक पोषण की बढ़ती लागत और फेशियल रिकॉग्नाइजेशन ट्रैकिंग सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ी शामिल है। সেখানে স্মার্টফোনে কাজ করতে, তাদেরকে স্মার্টফোন দেওয়া হচ্ছে না। অঙ্গনওয়াড়িদের আপনার স্কুলগুলোতে শিশুদের খাদ্য দিতে হয়, খাদ্য সুরক্ষা। এখন ডিম প্রতি মিড ডে মিল 6 টাকা ডিম প্রতি বরাদ্দ, 5 টাকা ডিম প্রতি বরাদ্দ, এখানে বাজারে একটি ডিমের দাম 9 টাকা 10 টাকা। নানাবিধ সমস্যা এবং আমলারা যারা আরাম কাদায় বসে, ঠান্ডা করে বসে সমস্ত প্রকল্প তৈরি করেন, তারা জানেনই না যে মাঠে ময়দানে তৃণমূল স্তরে তাদের কী সমস্যার মধ্যে কাজ করতে হয়। আপনি বলুন তো 6 টাকা 5 টাকা দরে কি ডিম পাওয়া যায়? এই যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সাথে আর্থিক বরাদ্দের কোনো সামঞ্জস্য নেই। তার ফলে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা সহায়িকারা কীভাবে তাদের দায়িত্বটা পালন করবেন? আজকে ফেসিয়াল রিকগনিশন, অর্থাৎ কোনো গর্ভবতী মা কিংবা কোনো সদ্য সন্তান প্রসব করেছেন মা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে এসে সুষম খাদ্য পাবে। সেই সুষম খাদ্য দেওয়ার ক্ষেত্রেও ফেসিয়াল রিকগনিশন করতে হবে। এখন গ্রামাঞ্চলে পাহাড়ে অনেক ক্ষেত্রে ইন্টারনেট কাজ করে না, ফেসিয়াল রিকগনিশন হয় না। কোনো মার সন্তান প্রসব করার আগে যে চেহারা ছিল, সন্তান প্রসব করার পর স্বাভাবিকভাবে তার চেহারা পরিবর্তন ঘটে, তখন ফেসিয়াল রিকগনিশন মেলে না। এটা তো মারাত্মক সমস্যা সারা দেশে, রাজ্যেও বারবার বলা হচ্ছে যে পোষণ ট্র্যাকার, ফেসিয়াল রিকগনিশন এটা বন্ধ করুন। এতে প্রকৃত সুবিধা পাবকরা বঞ্চিত হচ্ছেন। একই সুবিধার জন্য তারা 5 বা 7 বার আসতে হচ্ছে। কখনো ইন্টারনেট থাকে না, কখনো বিদ্যুৎ থাকে না, কখনো মিসম্যাচ করে। এই সমস্যাগুলো কিন্তু আমরাও তোরা জানতাম না। আমরা জানতে পেরেছি যেহেতু আমাদের সুযোগ আছে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সহায়িকাদের সাথে ইন্টারেক্ট করা, তাদের কাছ থেকে আমরা যে সমস্যাগুলো জেনেছি, তাদের সমস্যার প্রতি সমাজ কল্যাণ সমাজ শিক্ষা দপ্তর উদাসীন, দপ্তরের অধিকর্তারা, দপ্তর সচিব তারা জানেনই না। আমি তো বলি যে এক দপ্তর সচিব কিংবা দপ্তর অধিকর্তাকে वर्तमान में राज्य के भीतर टोटल 10,275 आंगनवाड़ी सेंटर्स संचालित की जा रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बच्चों और माताओं के पोषण और स्वास्थ्य की निगरानी करने, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा प्रदान करने और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को सुगम बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अगले 3 हफ्ते के भीतर नोटिस पर अपना जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। আপনার পুরনো কম্পিউটার বা ল্যাপটপটি কি খারাপ হয়ে গেছে? তা রিপেয়ারিং করানোর জন্য ভালো কোনো টেকনিশিয়ানের খোঁজ করছেন? তাহলে আজই যোগাযোগ করুন কম্পিউটার বা ল্যাপটপ রিপেয়ারিং এর জন্য অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ টেকনিশিয়ান রাহুল দেবের সাথে, যিনি স্বল্প খরচে আপনার বাড়ি অথবা অফিসে পৌঁছে খুব যত্নের সহিত ল্যাপটপ কম্পিউটার রিপেয়ারিং করার পরিষেবা প্রদান করার পাশাপাশি সফটওয়্যার ইনস্টলেশনও করে থাকেন। তাই আপনার কম্পিউটার বা ল্যাপটপ সারানোর জন্য দ্রুততম পরিষেবা পেতে এখনই যোগাযোগ করুন রাহুল দেবের সাথে 9077831860 এই নম্বরে। ঠিকানা অভয়নগর, আগরতলা, ত্রিপুরা। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই। त्रिपुरा में तेज धूप और असामान्य रूप से ज्यादा नमी दोहरे असर ला रहे हैं, जो कि लोगों को बेहाल कर रहा है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए चेतावनी जारी की है, जिसमें गर्मी और असहज मौसम की स्थिति का अनुमान लगाया गया है। पूरे राज्य में झुलसा देने वाली गर्मी और दम घोटने वाली नमी के मेल में जनजीवन लगभग ठप हो चुका है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अगले 3 दिनों के लिए वेदर अलर्ट जारी किया है। विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के विभिन्न जिलों में तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है या उससे भी ज्यादा हो सकता है। ये आंकड़े मौसमी औसत से 2 से 4 डिग्री ज्यादा है। पिछले 24 घंटों में 36.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो इस अप्रैल में अब तक का सबसे ज्यादा तापमान है। गर्मी के साथ साथ रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी बढ़ रहा है, जिससे बेचैनी का स्तर
और भी बढ़ रहा है। राहत की कोई भी तत्काल संभावना देखने को नहीं मिल रही, बल्कि तापमान और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। हालांकि पूर्वानुमानों से पता चलता है कि 26 अप्रैल के बाद कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, लेकिन मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि तब तक तापमान और भी तेजी से बढ़ेगा। 3 दिन এমন হচ্ছে 23, 24 এবং 25 এই 3 দিন ত্রিপুরার প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টের কিছু কিছু জায়গায় এটা হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং তাপমাত্রা থাকতে পারে 36 ডিগ্রি এবং এর থেকে 2 থেকে 3 ডিগ্রি বেশি থাকার সম্ভাবনা আছে। আর যদি রেনফলের দিকে দেখি সেটা হচ্ছে 26 তারিখ থেকে মানে হচ্ছে 3 দিনের পর মানে ডে 4 থেকে আমাদের রেনফল প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টের কিছু কিছু জায়গায় বাড়ার সম্ভাবনা আছে। তো তার জন্য যে দিনের সর্বোচ্চ যে তাপমাত্রা সেটাও কিন্তু কমবে। তো আমাদের যে হট অ্যান্ড হিউমিড যে ওয়েদার সেটা আমরা সামনের 3 दिन পর্যন্তই রাখছি। इन मौसमी स्थितियों के बीच स्वास्थ्य संबंधी जोखिम खतरनाक दर से बढ़ रहा है। लू लगने, हीट क्रैम्प और गर्मी से होने वाली गंभीर थकान का खतरा लगातार बढ़ रहा है। विशेषज्ञों ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि अत्यधिक नमी शरीर से पसीने को भाप बनकर उड़ने में रोकती है। इससे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की प्राकृतिक प्रक्रिया बाधित हो जाती है, जिससे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। नतीजतन मौसम विभाग ने पहले ही कई एहतियाती दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस बात पर जोर दिया गया है कि जब तक बिल्कुल जरूरी ना हो बाहर ना निकले, नियमित रूप से पानी पिए, हल्के रंगों वाले सूती के कपड़े पहने, बाहर निकलते समय सुरक्षात्मक उपाय अपनाएं और शरीर में पानी की कमी ना होने दे, जिसके लिए ORS या घर में बने पेय पदार्थों का सेवन करते रहे। कुल मिलाकर मौजूदा गर्मी अब केवल एक बेचैनी का कारण नहीं रह गया है, अब ये राज्य में स्वास्थ्य संकट की संभावित शुरुआत का संकेत दे रही है। इस स्थिति से निपटने के लिए प्रशासनिक सतर्कता महत्वपूर्ण है, लेकिन जन जागरूकता और सावधानी हमारे पास उपलब्ध सबसे जरूरी हथियार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। আপনার পুরনো কম্পিউটার বা ল্যাপটপটি কি খারাপ হয়ে গেছে, তা রিপেয়ারিং করানোর জন্য ভালো কোনো টেকনিশিয়ানের খোঁজ করছেন? তাহলে আজই যোগাযোগ করুন কম্পিউটার বা ল্যাপটপ রিপেয়ারিং এর জন্য অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ টেকনিশিয়ান রাহুল দেবের সাথে, যিনি স্বল্প খরচে আপনার বাড়ি অথবা অফিসে পৌঁছে খুব যত্নের সহিত ল্যাপটপ কম্পিউটার রিপেয়ারিং করার পরিষেবা প্রদান করার পাশাপাশি সফটওয়্যার ইনস্টলেশনও করে থাকেন। তাই আপনার কম্পিউটার বা ল্যাপটপ সারানোর জন্য দ্রুততম পরিষেবা পেতে এখনই যোগাযোগ করুন রাহুল দেবের সাথে 9077831860 এই নম্বরে। ঠিকানা অভয়নগর, আগরতলা, ত্রিপুরা। তুমি আছো রান্নাঘরে তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং। गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने संसद में महिला आरक्षण विधेयक पारित न हो पाने के लिए इंडिया अलायंस की कड़ी निंदा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने जोर देकर कहा कि यह विधेयक केवल विपक्षी गठबंधन के नकारात्मक और स्वार्थी रवैये के कारण ही पारित नहीं हो पाया। गठबंधन में शामिल दलों में महिलाओं के अधिकार की रक्षा के मुद्दे पर दोहरी नीति अपनाई है। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से कांग्रेस, CPIM और तृणमूल कांग्रेस की भूमिका की तीखी आलोचना की। আজকে এই যে মহিলা বিরোধী শক্তি, আমি মনে হয় যে এটা সাময়িকভাবে তারা সফল হয়েছেন বিরোধীরা, এটা পাস না হওয়ার কারণে। কিন্তু কোটি কোটি নারীরা ভারতবর্ষের, তাদের আশীর্বাদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে রয়েছে এবং আমি আশা করি এতে করে আরও শক্তি বাড়বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির এবং সেখান থেকেই তার পথও আমরা কিন্তু বের করব এবং আমাদের এই লক্ষ্য পূরণে যে শক্তি যোগাতে তাতে মহিলাদের তাদের ন্যায্য অধিকার দেওয়া আর পথে আরও সাবলীল এবং আগামী দিন আমরা সেটা করব। আমি এই ইন্ডি বা বিরোধীদের এই মহিলা সংক্রান্ত সংশোধনী বিলের যে বিরোধিতা করার জন্য আমি তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি ইন্ডি জোট এবং কংগ্রেস এবং কমিউনিস্ট পার্টি থেকে শুরু করে তৃণমূল সবাইকে, এবং আমি আশা করি আগামী দিনে ভারতের মহিলাদের অধিকার খর্ব করার জবাব ওনারা যোগ্য জবাব খুব তাড়াতাড়ি
আপনার পুরনো কম্পিউটার তুমি আছো রান্নাঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু